मते दीटा कॉल आसथिला विक्रम पंडा नारे एका जे आपन केसटा बंद करिवे कि नै आमे सेटा मारिबा पई भी धमके दैछन्ती सेई जोगुन हमर फैमिली प्रति हमको टिके विपद अछि से पे मैं पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जेते पर्यंत हमर केसटा ये न हो सेते पर्यंत ताको बेल रे न छाड़ो जेते बोले मु जानली जे तांकरे जेते न्यूज़ रे सुनली सेते बोले मोर बहुत माने देह को बहुत बाधला आश्चर्य हो गले मु भाभी चिंता करि पालेनी जीवन रे जे मिति गोटे सांग मिति मर्डर कर देबे बोली तांको भाबु चंदी जे घटना रे विक्रम पन्नांगर संपर्क जीव मिति अनुभव होची हेइथिबो हो ना हां मु तो 100 रे 100 कहूची मु 100 रे 100% कहूची पुलिस तार पुंखानुपुंख भाबे तदंत करी से दोषी मानू को जो 16 जन मानू को अरेस्ट करिसोंती तेणु पुलिस तो आउरी तदंत चलीची तदंत जो पर्यंत न सरीची आमे मध्य किपरि कहू जे आउ की अछि के कोन छाड़िबो हमर पुलिस प्रशासन ऊपर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि एवं तांकर तदंत ऊपर मध्य हमर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि मते दीटा कॉल आसथिला विक्रम पंडा नारे एका जे आपन केसटा बंद करिवे कि नै आमे सेटा मारिबा पई भी धमके दैछन्ती सेई जोगुन हमर फैमिली प्रति हमको टिके विपद अछि से पे मैं पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जेते पर्यंत हमर केसटा ये न हो सेते पर्यंत ताको बेल रे न छाड़ो तांके भितरे का रहंतो कॉलेज भितरे आ हमको न्याय दियंतो जेते पर्यंत मोर स्वामी को जे हत्या करछन्ती तांको जीवित रे न्याय दियंतो मैं तो मुख्यमंत्री को अनुरोध करछि तांके बेसी भी देखो मो पड़े तांके बेसी भी देखो तो तांको संसार सुविधे मोरे एतिका का अनुरोध हम किछ कोइ परनिया कोन कार नंबर आस्थिला कॉल कार नंबर कॉल आस्थिला कोन ओली आस्थिला मोर पिला फोन रे का आस्थिला कॉलटा आसिगिरी पिला को अभद्र भाषा रे गाली भी करचंती तांके से पिला कहले जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखबे एबे का कथा हो बोले से फोन टा बंद कर दे किछ कहनी से पिला भी डरी जाइछि हम भी डरी जाउछु हमें घरे भीतर से जो नंबर जो आस्थिला से नंबर कार मु हमें जाननी से फोन टा नंबर टा कार हमें से एफआईआर देछि एसपी को भी हमें जनेछु हमें जने गिरी से एसपी को से फोन नंबर दीटा हमें देछु केते थोर कॉल आस्थियो दी थोरा का आछि कॉल रे कोन कहिथिले गाली करी अभद्र भाषा गाली करी कहते केस ड्रप कर कि नहीं आप जीवन मारी पे धमकी देते विक्रम पंडा ना आप माँ पु रोचे तो आम पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पर कौन हम देखा ये पिला डरिकी फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आस्थिला काको किसी संदेह रहछि कि आपनकर ये रो आ गोटे कथा जदि आमे कहबा ए जो फोन दुई थर आथिला प्रथम थर आपन जेतबेले फोन आथिला कंप्लेन देथिले ना द्वितीय थर आथिला पर कंप्लेन दे एटा मो सानो देरो कहबा सर कौन कहबे जेतबेले फोन आथिला सेही समय रे प्रथम थर आपन कंप्लेन देले ना द्वितीय थर रे कंप्लेन देले नै फोन प्रथम थर आथिला फोन प्रथम थर आसिला पर आमे ताको डिगे बाइ चांस कोन ही थले आमे ताको सीरियसली नेलुनु द्वितीय कॉल आसिला पर आमे ताको सीरियस नेला पर मु जागिरी एसडीपीओ सर आ आईएससी मैडम सहित मते कथार्ता कली आ लिखित आकार रे मते मते कंप्लेन दे को डेट रे कॉल आस्थिला और केबे एफआईआर देले को डेट देले गोटे कॉल आस्थिला 27 तारिख दिन आ गोटे कॉल आस्थिला 28 तारिख दिन मु एफआईआर देछि 3 तारिख दिन केले काहे मु सारू कहल सर एक्चुअली इंक्वायरी करंतु इंक्वायरी कला पर दबा बोली कि तापर मते पुलिस पक्षर कहिथिले एफआईआर दा पई बोली कि किछरा मोर पर्सनल काम होतला जा द्वारा कि टिके लेट होला सर देखो मैडम देखो आपण बहुत दिन पर गोटे आपण डेमो मध्ये देखिथिले कि बड़ी भाबे मारिथिले ये हेतिले बहुत दिन पर मीडिया सम्मुख रे आछिले कि बड़ी भाबे देखुचंती आ कि संपुक्त अछि बिली भाबुचंती ना कोन भाबुचंती आपण देखंतु तदंत चालीचे पर्यंत तदंत सरीने आ तदंत जो पर्यंत सरीनी पुलिस प्रशासन तो सेमानकर तदंत जोरसोर चलैचंती आमे जेतळ एफआईआर देथिलु एफआईआर हमर का नाम मध्य आमे मेंशन कर नथिलु जेहेतु आम भाईकर मृत्यु होइतिला आमे से अनुसार आमे एफआईआर देथिलु एवं पुलिस तार पुंखानुपुंख भाबे तदंत करी से दोषी मानू को जो 16 जन मानू को अरेस्ट करिसोंती तेणु पुलिस तो आउरी तदंत चलीची तदंत जो पर्यंत न सरीची आमे मध्य किपरि कहू जे आउ की अछि के कोन छाड़िबो हमर पुलिस प्रशासन ऊपर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि एवं तांकर तदंत ऊपर मध्य हमर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि
ସେମାନେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ତଳ ଦିନ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକେଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛି, ଏମିତି ପିଲାକୁ ଆଗଲିକିରି ଧରିଛି। ମତେ ବି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ବି ସେତେ ବି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ଟାଇପର ଲୋକ, ତାଙ୍କେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିକି ତାଙ୍କେ ହଁ ହଁ କଲେ, ହଁ ହଁ କରିକିରି ଦେଖିକି ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଦେହକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରି ପାରିଲିନି ଜୀବନରେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ମର୍ଡର କରିଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତ ମିଶିଥିବେ ନା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସହିତ? ହଁ ଆମେ ସେପଟେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠନାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ। ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ନା ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି କି? ହେଇଥିବ, ହବ ନା। ହଁ ନା, ମୁଁ ତ 100ରୁ 100 କହୁଛି, ମୁଁ 100ରୁ 100% କହୁଛି। କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ? ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଜାଣିବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଭିତରେ। କେବେ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇନା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? କେବେ କିଛି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ଯଦି ହଉ ଭାବେ ଘରେ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହଉ ମତେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ସେମିତି କଥା କେବେ କହିନି। ତାପରେ ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଘରେ ବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥା ହେବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କଥା ହେବେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବି କିଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେତେ ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି କିଛି ସେ ଭିତରେ ଏକା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଗ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋସା ନୂଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ? 6ଟା ଅଧକୁ। ତାପରେ ଆଉ କଥା ହେଲେନି? ନାଇଁ, କଣ କହିଥିଲେ? ତାପରେ 8ଟା ଅଧକୁ କଥା ହେଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧୁନି, ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଭୂପତିରୁ ପାର୍ସଲ ଧରିକିରି ଆସୁଛି। କଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ରୁଟି ତରକାରୀ ବାସ୍ ସେତିକି ଏକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତିକି। ଘରେ ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଘରେ କେମିତି କଣ ମାନେ କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର କେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢଶୁର ଆମ ଘରେ କେହି ଖେଳିବନି। ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା, ଆମର ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ, ଖେଳିବାର କିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଏକା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି। ପୁଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ପୁଲିସକୁ ହଁ ଆମ ସାନ ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଦିଅର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।